wasikilizaji watukufu wanzani watu wa Facebook FM ngamanzo info. Assalamu alaikum. Ngasibatima na masufera wa hembachini ili jaho jitemke hujuma omdungano hao na ye polisi hao ka ajoka ya masufera mbachini zanza uzifanya abantu kartala hao ya mbachini na yemakati ya msuano ngona mavumwelewano bena hao na ye polisi hasibabu umrego ye maraya ni mitigo ya hao masusile mitigo monziane kanzari jue umujundungano halugo chebe na halu polisi ya taifa. Naam, assalamu alaikum. Kaya upande watu si mazoferi baadhi ya wanusu mazoferi rolovano rijelezao katina zinjizo hamba honga finizo ka polisi wari kante inkomyevanu infwa rabale magari hatu renda kalteksi himari baize makilia watu polisi watu moja wari parsavo warenge wajawadi yao mshanani hama wandu wahiba nabanu kabana mdutu ibie hazard sikajaiba shabu katiba lele garla utende kalteksi tirenge biria mzima wangu na mrenga bala njafanya wiki bala tifaporize kilia wangu yatutambie alafu polisi ngo yao watu ngo renga wenda wetu mshanani hama wandu wahiba werifunga na la mandara ziwizi nane abo mfanywa hazimizi milimiraro ngahonde ziwizi nane hizo alafu zenungo hizo sibaadhi ni sema zoferi robanu anamide mzee milobanu ndungo anlo mide mzee wa hao jamani rijeleze ukaya katujiriwa ni hadithi ilifanyishia ususwani president watu momo ngebidi ikeze za manazini ngizo za chati zangu mimi ungetika utaha ni mafundi wangu mazoferi amanda miri loda wani rijelezao joanza momo ufanya haina zofanya paske wewe de dhamana wa watu wewe de dhamana wa serikali urengeze dhamana zinu uhunde namna ulibite leo mimi abudu au jamaa abudu atenda parso kaltex arengwenda fungwa na ikajahiba na inde hazina soma kalwana ongeze joanza monsieur president momo na niwana mamlobanu ilkema mas'ul sonte pia ni hadisinu rirongoze president watu momo yakedhamana ni hadisinu ya onde solution ya ribite ikazenu ngozinu zimkinisha tokazana ngebidi sisi yola momo ya rijule chawiri rizie magaratu ritabishe maraya no keja bigiri watambishe warengeze dhamana zinu zirajaneranzi ngeri sopareni wengabo juanza momo uke dhamana ni hadisinu uritamkena zidima ronde solution divire usoni mwatu ni mapasaje ni serikali gemkirisha ukaya mkamkubaliwa na mdungano wena hanyuna polisi ya ukaeka mro havanu galina zetike ze urenga mbayo harwe magari harwe maduka mjombi memrenge eze ngo zinu zizia hapa jazia ekazizia eshatumiza mazia hivi umavumu gustegi hauchi ewa hadisinu rikarambilwa yo beseba numbesema ze watu wanu ko kadasi nao rawatendezo soni unu beseba don kwa fuleza ndo ngoni no jawe tabisha rerengwa rewa hadisini ikai yambishia akasina mifumo mingi kaja kautambishiwa hata kalteksi shazenti uzinu bese shilawanikiwa shisa kaza kifu wajubo pareni babo ansu tambishiwa hadisini sisi katujiliwa charjuanza rifanyazi liunde makilia watu liunde na serikali maana kana ushinda yenyewe watu na serikali kana ushinda yenyewe watu na serikali sha ile swala hilo likalimkinishia likaudwa imare baiza ni yukaungu nguimo bafuni kwa problem chawa hainu watesho ndo zioni ya bainu nisa parisio beshingo tota mafura mutwa mloveli karukatala ndila hivyo nabo udukuru lama jasi misinane yabo ngayina uvitifu hazo ka kweli imhunduni mzima harmanyinyi mimi rahanja parisiwa ngavyo mdishina njeleze shtatambilwa tambilwa dishamiranja takewara ya bilo ya rengwa ina mandayo kaja uhusu alisadithi umbia pa shogarini alafaka utoe hadisi shara hanja na shoferia mandamia nikeze habarizo ala mimi rahanja wahilwa na mga mombo mgunti paro wahilwa inshallah sikati shia juizi mwanesa yokaya shaka tulika imana juhobana yoka ngamfikiro jozi ya hazi haumrejei hamoni hula ha station mamuga mwene mwa station hula ile hauni dia ya mabiria wahani hadisa manda yo ngamona hama ile dumsaidi shizani hauni dusaidi jori saili sharanu jakal taxi njendengwa nai wa mazikudu ngasiradi miswaula nolishano ndo afanye bamba wanzori hime yakena sokeri twenda rajimise ndo afanye ngerendera hime haukango radhi ndo imesema gari sema passager ule nezendo bizao ti problem
unaelewa shaka ndio wafanya ngardo jibu arano jao ndengwa nene nafungwa na minja iba mitsimwizi mirad aunga sirat what problem mzee hujuhanja wambie masofera wananyugo namna je hujumwa undungano wa hanyu na ye hifadhi ya hensi he faida ya amani ne hazi harma ne bakula hani. Assalamu alaikum. Bano habari zinji izo na kautana mbe bano dizo fundi wangu bano zuki wangu bano ya zamba uske bano haini mwanadamu ngene sharia shahe serikali wahito pare na sababu ndasi chimazofera jenamna kasirlo pareni rihanti wa sababu de mazofera bokwana ujo ufanyazi watinasi chabanu wa herespe mtsona hadisi hamajana mruzuki watu mbaba hatu fundi watu maana uo mimi hobo macho yangu timhundungu balogari mru fundi wangu yopora Dauda wo harmo dunia pengo mju wao harengwa hamamwiti ndi hatulo harmo ko jona maji ama uo mwiti hauye mru yanambua mwana pasko de mru kofanya ndo madizo mru yanambua mwana na mru ya uamri hafa shati mru ya balele garlahe ende yanjabo station ya taoma fura na bale goba kwa pashia raia hari hapo titadio sharia yende hata wenye station waheza fijo kabo deja ngamndeminyelewe maklia ya watu paske maana wajauba wajate mafura hasibabu do wanadamu wao na jati chiro pareni station maila tido pareni cinja tiro pareni cinja mo station ngamtu mafura bon sina uona kari abudu yani pare kasi namba nzo pashi mananja imo pare yende mahaila rakanio wajaba mvurano nukaya wajawa ili wanane sendi kwamba ngondwa trasi kwa Caltex wala formasi ashkali haja hakubali wende penturi jaitsawa ele trasi wala formasi ya Caltex wala harma mwezi rikaudonjia umwizi wa bili hamba imam mrenge wajawa randi sawa hata wala bahanu kwa trasi wakati kauhima haidi mria kauhima hakaurengwa na hiyo tiki binadamu nanyi ndio mwafanya ijaba haini ijanga wana mzazawa ule mnajunia watoni ngondo wa mrenge ngono kangondo ya renge shanga watu tawa sijue polisi wanuje namna ngabu ya mapolisi waelewa ngabu watu waelewa watu ngamba ranza kujanza tendore ndo polisi watu ngora masema papini harmu sharia wanu sima zoferi sima laba abunga mkontiri jide tena sikisima zoferi sima laba harmu sharia sha mahakama kutina droit polisi ya hurenge permis de conduire parce que ila sawa ni passeport ya na sima zoferi ngarikiriru chililaze permis mimi ngamjo hambia mna hadisi ya mtungo enjeza matalazuzu tibo ho prison hasibabu ndizo ti wa gendarme de chauffeur akaudobala shigu tibo ho prison tifanya ntusi taza kamile za kaunu wanilia hin de permis yangu parce que yo harme règle de loi yo kaiti gendarme ho wa chauffeur a permis après sima zoferi si de malaba tena tuma si malaba après si serika utajera meziro zao niziritabisha ukabanu siti wa firaji siti mapede siti wangu wa hafa atarjodo tulo mahana waloko jona mati chasi mazoferi rifanya mbazi ya hatu maana ikakarto pareni rifanya karja fanya hazatu abo kwa nauliwa maana ijaba haini pandongo ya haja ikandongo sita wao ngasungu zubilwa no mazoferi tusiku magari dialo na mapesa na hiyo tili horlio sikata jabani jerde mndu sharjar jirambe maunio ya hatu yalihozao ngenda sinyimwe wo hintini hundunga no hanyu no ili hasifa ifanyishia bena hanyu na polisi au gendarmerie ne mara ya mwabahizao ewa harmwe hadisino hushinda relewani da sine polisi parce que gendarmerie kuna wana jarfanya mari samandio chez de police gendarmerie cha wame wono Caltex le klawime yo de normal avertissement ya mwado avertissement bile araru il faut régler manda harmwe shari chez police au kwata après yo radio hanza parce que Carlo tsarenge magari yamba jini pia ria hetibo kartala ya bwe pare bali haniha manar paro sifanya banur bali magara tu pia jari ya furza bana tefare ribaya esha kaujar to bani taufiki dia jabani akaulitoa kangoshe leo après Carlo tsahar hunde solution ngene serikali na watahebana wende wari hets mana sisi rujojibio mana kena ukiri kenzi kartala pia harene mrovaize no arma magari majana mfukara yalomba jini zonra oshinde ya vile banu kartala serikali na hondo solution wa uribita iliri wane no one parce que karna ushinda ya boni ndel labaya parce que ngejonda tanga bo chauffeur utujoelewa
ngabuma polisi usijuelewa chafanya udeleka jinamna ka shoferi ba mchafanya udeleka kwa hiyo ndio problem baike si wa komori ramba serikali kerisera chata si mazoferi si karisera arelewana kaire solution e serikali warihunre shawiri wende wataiba hanu waribehe rivuke no wanruan watinizo yabo tujuro mbali balanda ungejenda atanga bajoka problem shofera na polisi warengane nuyeti nugalathim. Wassalamu alaikum.